और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की नाअहली किसानों के लिए वबाल बन गई। गंदम की काश्त करीब आई तो डीजल बहरान भी सर उठाने लगा। ट्यूबवेल्स बंद, हल चलाने वाले ट्रैक्टर भी काम के न रहे। गंदम के लिए मुकर्रर करदा हदफ पूरा करना मुश्किल नजर आने लगा। पैदावार में कमी के खदशात पर किसान परेशान। बेहतर गंदम चाहिए तो तवज्जो देना होगी। हुकूमती ऐवानों को रिलीफ की दुहाई। हुकूमत की नाअहली किसानों के लिए वबाल बन गई। गंदम की काश्त करीब आई तो डीजल बहरान भी सर उठाने लगा। ट्यूबवेल्स बंद, हल चलाने वाले ट्रैक्टर भी काम के ना रहे। गंदम के लिए मुकर्ररा करदा हदफ पूरा करना मुश्किल नजर आने लगा। पैदावार में कमी के खदशात पर किसान परेशान। बेहतर गंदम चाहिए तो तवज्जो देना होगी। हुकूमती ऐवानों को रिलीफ की दुहाई। दूसरी जानिब बात करें, फैसलाबाद डिवीजन भर में डीजल बहरान ने फिर सर उठा लिया है। बुहाना, जामिया आबाद, अमीनपुर और गिरदोना में डीजल नायाब हो गया है, जबकि ब्लैक में फरोख्त जारी। डीजल न मिलने की वजह से काश्तकारों में मिलों तक गन्ना पहुंचाने और गंदम की काश्त में दुश्वारी का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन भर में डीजल बहरान ने फिर से सर उठा लिया। भवाना, जामिया आबाद, अमीनपुर और गिरदोनवाह में डीजल नायाब हो गया, जबकि ब्लैक में फरोख्त जारी है। डीजल न मिलने की वजह से काश्तकारों में मिलों तक गन्ना पहुंचाने और गंदम की काश्त में दुश्वारी का सामना है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन भर में डीजल बहरान ने फिर सर उठा लिया। बुहाना, जामिया आबाद, अमीनपुर और गिरदोनवाह में डीजल नायाब हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली और गैस के बुरान के साथ साथ अब डीजल का बुरान भी पैदा हो गया है। भौना, जामियाबाद, अमीनपुर, बंगला और गिरदोनवाह में डीजल नायाब हो चुका है। उसके साथ साथ उसकी ब्लैक में भी फरोख्त जारी है। डीजल ना मिलने की वजह से काश्तकारों को अपना गन्ना मिलों तक पहुंचाने के साथ साथ गंदम की काश्त करने में भी शदीद दुश्वारी का सामना। मेरे साथ यहाँ पर साबिक चेयरमैन सैयद मोहम्मद अफजल शाह मौजूद, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, डीजल का बुरान पैदा हो गया, नहीं मिल रहा, क्या मुश्किलात हैं काश्तकारों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत ज़्यादती हो रही है जी, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। ये जानबूझकर आवाम को जलील किया जा रहा है। इस वक्त गन्ने की बर्दाश्त का मौसम है, यहाँ ट्रैक्टरों के लिए कोई तेल नहीं मिल रहा। किसान ने फसलें काश्त करनी है, ट्रैक्टर में के लिए कोई तेल नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट को तेल नहीं मिल रहा। आवाम बेचारी जलील हो रही है। हुकूमत को चाहिए कुछ बंदोबस्त करे जी। और ब्लैक में जो है वो डीलर फरोख्त कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात से उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों की मुश्किलात कम करें, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी डीजल जो है मुहैया किया जाए ताकि। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, डीजल बहरान, ऑयल डीलर्स ने मलबा कंपनियों के मार्जिन और गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर डाल दिया। ऑयल डीलर्स कहते हैं कि इस वक्त गंदम की काश्त के पेश नजर डिमांड बढ़ने से माफिया भी मुतहरिक हो गया है। आपको बता रहे हैं, डीजल बहरान के हवाले से ऑयल डीलर्स ने मलबा कंपनियों के मार्जिन और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर डाल दिया। ऑयल डीलर्स कहते हैं कि इस वक्त गंदम की काश्त के पेश नजर डिमांड बढ़ने से माफिया भी मुतहरिक हो गया है। ऑयल डीलर्स ने मलबा कंपनियों के मार्जिन और गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर डाल दिया है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। डीजल शॉर्टेज के हवाले से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भी उठाई जा रही है और इसके अलावा गंदम लगाई जा रही है, इसमें ले जाया जा रहा है। तो ज़राई मशीनरी के लिए डीजल जो है वो जो आपके गाँव में स्पेशली 25 से 30 तक वो पेट्रोल पंप इसमें जो कि उसे जिनके पास नहीं होता, गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो वो शुरू कर देते हैं। लेकर जो शहरी एरिया है उस पर ये निस्बतन कम इशूज पैदा होते हैं, लेकिन जो देही एरियाज में पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर इंतजामिया उतनी डायरेक्ट नहीं होती, वहाँ पर ये हमारे होते तो ऊपर बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। IRMNHC प्रोग्राम का अहसन इकदाम, फैसलाबाद के 36 बुनियादी मरकजी सेहत के औकात का 6 घंटे से बढ़ाकर
24 घंटे कर दिए गए। जिला भर में 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज़ी सेहत की तादाद 88 से बढ़कर 124 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से IRMNCH प्रोग्राम का अहसन इक़दाम सामने आया है। फैसलाबाद के 36 बुनियादी मरकज़ सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए गए, जबकि जिला भर में 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत की तादाद 88 से बढ़कर 124 हो गई है। आपको बताते चले IRMNC प्रोग्राम का अहसन इक़दाम फैसलाबाद के 36 बुनियादी मरकज़ी सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए गए। जिला भर में 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज़ी सेहत की तादाद 88 से बढ़ाकर 124 हो गई है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से IRMNCH प्रोग्राम का अहसन इक़दाम सामने आया है, जिसमें फैसलाबाद के 36 बुनियादी मरकज़ सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा अज़ादार, इस हवाले से। अभी के मशीनों के लिए महकमा सेहत इंतजामिया निगरानी से बड़ी अच्छी खबर जो है वो जारी की गई है। फैसलाबाद जिला भर में 36 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जिन्हें जो 24/7 यानी कि 24 घंटे फाल रखने के हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और इस तरह 36 बुनियादी मराकज़ सेहत जिनकी तादाद में इजाफा हुआ, तो इस तरह जिला भर फैसलाबाद में 124 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे होंगे जो कि 24 घंटे फाल रहेंगे। वहाँ पे हमला खवातीन को न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलियत में इस तरह से, बल्कि इसके अलावा दीगर जो मरीज है वो भी मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद जिले के हवाले से बात की जाए तो टोटल 168 बुनियादी मराकज़ सेहत हुकूमत की जानिब से कायम किए गए हैं। इस तरह 36 जो बुनियादी मराकज़ सेहत की तादाद में इजाफा हुआ है, तो इस तरह 124 बुनियादी मराकज़ सेहत 168 में से ऐसे होंगे जो कि 24 घंटे फाल होंगे। अगर इन 36 बुनियादी मराकज़ सेहत के हवाले से बात की जाए तो इनमें 3 जो है वो तहसील का जुमरा में 24/7 बुनियादी मराकज़ सेहत किए गए हैं। जड़ामाला के 10 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं जिन्हें 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे के लिए कर दिया गया है। और तांगे वाले के हवाले से बात की जाए तो तांगे वाले के 5 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जिन्हें के 24 घंटे के लिए कर दिया गया। और इसी तरह समुद्री के 6 बुनियादी मराकज़ सेहत बनते हैं जिन्हें के 24/7 किया गया है। और सबसे ज्यादा फैसलाबाद सदर में 11 बुनियादी मराकज़ सेहत है जिनके औकात कार जो है वो 6 घंटे के बजाय 24 घंटे कर दिया गया। और फैसलाबाद सिटी का 1 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल है। इस तरह फैसलाबाद में जो टोटल तादाद है वो 124 हो गया है। अगर बात की जाए तो 88 बुनियादी सेहत ऐसे जो कि 24/7 हमला खवातीन समेत दीगर इलाका मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे थे। मगर अब मजीद 36 के इजाफा होने के बाद टोटल जो जिला भर फैसलाबाद में बुनियादी मराकज़ सेहत 24/7 की जो तादाद है वो 124 हो गई है। ठीक है अज़ादार, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद NA 105 के इलाके रड़ी बलोचा के वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 289 को मिडिल स्कूल तक दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ऑफिस का डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद को फिजिबिलिटी रिपोर्ट फराहम करने के अहकाम जारी। PTI MNA रजा नसरुल्लाह घुमन की समरी पर वज़ीर आला ऑफिस ने हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जान लेते हैं, इमरान असलम से मौजूद है हमारे साथ। बताइएगा इमरान, इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के हल्का NA 105 के इलाका रोडी बलोचा के वासियों के लिए खुशखबरी है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 289 को मिडिल स्कूल का दर्जा देने के फैसला किया गया है। और मिडिल जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा देने के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस ने स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए तमाम तफसीलात जो है वो मांग ली है। वज़ीर आला ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की स्थिति को मानते हुए कितना जो है वो स्कूल पर लागत आएगी और कितनी जो है वो अपग्रेडेशन के हवाले से तफसीलात हैं, तमाम तर जो रिपोर्ट है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो वज़ीर आला ऑफिस को सॉल्व करेगा। और हल्का NA 105 के MNA कासिम तरीके साहब के MNA रजा नसरुल्लाह घुमन की दरख्वास्त पर जो है वो वज़ीर आला ऑफिस ने जो है असम्बली डिप्टी फैसलाबाद को भिजवाई। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। बताएं आपको सोलर सिस्टम के हवाले से। सोलर सिस्टम लगवाओ, जायद बिजली फेस्को को फरोख्त करके पैसे कमाओ। फेस्को हेडक्वार्टर से नेट मीटरिंग के लिए मिलने वाली दरखास्तों पर जल्द बाय डायरेक्शनल मीटर लगाने की हिदायत जारी कर दी है। जदीद मीटर से सारिफीन सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली जायद बिजली फेस्को को फरोख्त कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, क्या अपडेट्स है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम सार्फिन नेट मीटरिंग
करवा के फेस्को को ना सिर्फ बिजली हासिल कर सकते हैं बल्कि बिजली फरोख्त भी कर सकते हैं। इसी हवाले से सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग के ज़रिए फेस्को जो है वो सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर्स लगाएगी, जिसके पेश नज़र सार्फ जो है वो अपने सोलर सिस्टम से इस्तेमाल शुदा से जो ज़ायद बिजली होगी वो फेस्को को फरोख्त कर सकता है, और सोलर सिस्टम से कम बिजली अगर पैदा होगी तो फेस्को से जो है वो सार्फ बिजली इस्तेमाल भी कर सकता है। बज़रिया बाई डायरेक्शनल मीटर्स सोलर सिस्टम सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता माह में 400 से ज़ायद फेस्को को सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें भी मसूल हो गई हैं, और नवंबर के आखिर तक फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से हदायत की गई हैं कि तमाम तर पेंडिंग सोलर सिस्टम की दरख्वास्तों पर बाई डायरेक्शनल मीटर्स लगाकर सार्फिन की नेट मीटरिंग की जो सहूलत है वो सार्फिन को फराहम की जाए। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि महंगी बिजली के पेश नज़र सोलर सिस्टम के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके ज़रिए जदीद बाई डायरेक्शनल मीटर्स घरेलू सार्फिन को लगाए जाएंगे और सार्फिन की जो है वो इनके इस्तेमाल से ज़ायद सोलर सिस्टम से पैदा शुदा बिजली फेस्को भी ख़रीदेगा और सार्फिन को सहूलत फराहम जो है वो करेगा। और इसके साथ साथ घरेलू सार्फ जो है वो 500 16 रोज में सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत दी जा रही है। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में 28वें जूनियर डिप्लोमेट कोर्स के बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेट्स का दौरा। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर, सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम समेत दीगर से मुलाकात की। इसी हाल से बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। जी बताइएगा शहराज। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ये इजलास मुनक्कद हुआ है ज़ेर सदारत सदर ऐवान सनअत व तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक के। और इस वक्त हम जानते हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी पैदावारी लागत में इंतहा का इजाफा हो चुका है। बिजली और गैस की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और सुनने में अब ये आ रहा है कि 167% गैस की प्राइसेस मजीद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत जो है वो तैयारियां कर रही है। बिजली की प्राइसेस में कमर्शियल सार्फिन के लिए और लोकल सार्फिन के लिए भी इजाफा किया जा रहा है, जिस पर मीटिंग कॉल की गई है। एक्सपोर्टर्स भी इसमें मौजूद थे, खासतौर पर कौसर टेक्सटाइल और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मोहम्मद सईद भी इस इजलास में मौजूद थे। डॉक्टर खुरम तारिक का कहना था कि बहुत ज़रूरी है कि अब अपनी आवाज़ जो है वो उठाई जाए और हकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए। उनका यह कहना था कि हम हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने 19.90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है एक्सपोर्टर्स के लिए कर दी है, और 50 सेक्टर्स जो हैं उनके लिए बिजली जो है सब्सिडाइज की है। लेकिन इसके साथ साथ दीगर और बड़े मामलात हैं जिनके ऊपर अभी भी काम करना बाकी है। जिस तरीके से पैदावारी लागत को कम करने के लिए खासी तौर पर सबसे ज़्यादा 40 अरब रुपए के जो DLTL हैं उनको फौरी तौर पर रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको जारी करना बहुत ज़रूरी है ताकि बिजनेस का एक साइकिल चलता रहे। क्रिसमस इस वक्त सर पर है, न्यू ईयर इस वक्त सर पर है, लेकिन अभी तक शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहराज आपका। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की बेहतर क्वालिटी के लिए जिला भर की जीनिंग फैक्ट्रियों में कॉटन इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए गए। कॉटन में मिलावट पर जुर्माने होंगे। मज़ीद अपडेट जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की मॉनिटरिंग के हवाले से इक़दामात का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से ज़राअत अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को कॉटन इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात हासिल हैं, जो जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर जो तमाम तर मॉनिटरिंग का अमल जो है वो सर अंजाम देंगे। जबकि कॉटन के हवाले से ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के हवाले से भी इक़दामात मुमकिन किया जाएंगे। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सयान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कॉटन के हवाले से ऑफ सीज़न मैनेजमेंट का अमल भी जारी है, जिनिंग फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इक़दामात मुमकिन किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने दो सवाल कर दिए। तो इसमें एक तो ये है कि काटन हमारे ज़िले में 2-3 साल से पहले बहुत ख़राब हालात थे, और हमने अब हर साल इसकी 2 मैनेजमेंटें की। एक तो पेस्ट कोटिंग है, उसके बाद अब ऑफ सीज़न है, जिसमें अब हम जो छड़ियाँ कटवा रहे हैं उसको पहले भेड़ बकरियों से तलब करवाते हैं, जो कचरा वगैरह भेड़ बकरियाँ खा जाती हैं, और उसके बाद साफ़ करके उसके गट्ठे बना कर धूप पे रखते हैं, जिससे वो सूख जाती हैं और उसमें गुलाबी सुंडी वगैरह का ख़तरा नहीं रहता। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फील्ड में जो हमारी 80% कपास थी वो ऐसी थी जिसमें गुलाबी सुंडी का हमला नहीं हुआ, 3 जीन कपास थी।
और 4000 एकड़ हमने कपास काश्त की थी, जिससे हमें अच्छी पैदावार हासिल हुई। तो मैं ये इस बात में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह कपास का अच्छा मुस्तकबिल है और ज़मींदार कपास में दिलचस्पी भी रखते हैं और मुनाफा भी उठा रहे हैं। दूसरा स्टेप जो है फैक्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग, तो हमारे पास जंग में जो फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं उनको हम लाइसेंस देते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज़ को, उसके बाद वो कपास ख़रीदते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, हमारे साथ शेयर किया जाता है और हर हफ्ते वो रिपोर्ट जारी करते हैं जो हमें वो मुहैया करते हैं। और वो ख़रीदारी का, जिनिंग का, प्रेसिंग का, क्रशिंग का सारा रिकॉर्ड होता है। और हम बेल चेक करते हैं, बेल का एक वज़न होता है 170 प्लस माइनस, और उसके अलावा जो है वो उसमें जो मॉइस्चर है उसका लेवल चेक करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं, इसमें कचरा ना हो, इसमें थेबा ना हो, धागा ना हो, और जो मसनूई है बाल वगैरह ना हो, उसमें शापर कलियाँ ना हो, ताकि उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। महकमा ज़राअत की जानिब से एसओपीज पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खुर्डियावाला पहुंच गया। मुकामी क़यादत और कारकुनान की जानिब से असद उमर का शानदार इस्तकबाल किया गया है। आपको बताते चले, मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खुर्डियावाला पहुंच गया। मकामी क़यादत और कारकुनों की जानिब से असद उमर का शानदार इस्तकबाल किया गया। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च रवा दवा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस वक्त खुर्डियावाला पहुंच गया है। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, बताइएगा मार्च के हवाले से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद डिवीजन में लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज है। असद उमर ने अपना मार्च जो है वो गढ़वाला में एक्सप्रेस के मुकाम एक्सप्रेस वे से शुरू किया और फिर वहां से चक जुमरा पहुंचे, जहां पे अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उसके बाद अगली मंजिल जो है वो खुर्डियावाला है, जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंच चुका है। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद ने असद उमर और उनके आने वाले काफिले का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि ढोल की थाप पर घोड़ा डांस भी पेश किया गया और असद उमर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। यहाँ से असद उमर का काफिला अब निकलकर मकुआना बाईपास पर जाएगा, जहाँ से मकुआना और फिर अवागत से होता हुआ जड़ावाला पे पहुंचेगा। 4 बजे तक वहां पर टाइम दिया गया कि 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उस इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस जड़ावाला में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहां पे इमरान खान वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए फवारा चौक में मुनक्किदा जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी उस इज्तिमा के साथ खिताब करेंगे। इस वक्त जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो खुर्डियावाला में पहुंच चुका है, यहाँ से फिर मकुआना के लिए रवाना होगा। जी, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। 2 रोज कबल जंग में तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला। जलसे के दौरान चर्ची ग्राउंड की तोड़ी गई दीवारें मुरम्मत ना हो सकी। 2 जगहों से ग्राउंड का उतारा गया जंगला भी ना लग सका। चर्ची ग्राउंड में मौजूद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गैर महफूज हो गया। ग्राउंड में डाली गई गंदगी और कचरा भी ना हटाया जा सका। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से 2 रोज कबल जंग में तहरीक इंसाफ के जलसे का ये मामला है। जलसे के दौरान चर्ची ग्राउंड की तोड़ी जाने वाली दीवारें मरम्मत न की जा सकी, जबकि 2 जगहों से ग्राउंड का उतारा गया जंगला भी ना लग सका। चर्ची ग्राउंड में मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी गैर महफूज हो गया है। ग्राउंड में डाली गई गंदगी और कचरा भी ना हटाया जा सका। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी, बताइएगा रमजान, इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 12 नवंबर को जंग के अंदर मार्च किया गया था और इस मकसद के तहत चर्ची ग्राउंड, जिसे शफकत शहीद ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी 2 दीवारें जो हैं वो गिराई गईं और कुछ पौधों को नुकसान भी पहुंचा और इसके साथ साथ मुतअद्दिद गाड़ियां इस ग्राउंड के अहाते में आईं। मुतअद्दिद जगहों से घास उखड़ी और इसके साथ साथ पौधे भी मुतासर हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अली आपको दिखा सकते हैं कि ये हिफाजती जंगला जो है इसको नहीं लगाया जा सका, इसकी दीवार जो है वो तामीर नहीं हो सकी। इसके अंदर जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, मुख्तलिफ यूनिट्स मौजूद हैं जिनकी हिफाजत जो है मुतलका इदारों के लिए एक मसला है। इसके साथ साथ यहाँ पे पोल्स जो है वो उखाड़े गए किसी मकसद के तहत, उनको भी ताहाल नहीं लगाया जा सका। रात के वक्त जो सामान यहाँ पे मौजूद है उसके मुतासिर या उसके चोरी होने का भी अंदेशा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं हो सका। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, सामने स्कूल मौजूद हैं और अभी तक इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इकदाम नहीं उठाए जा सके, क्या कहेंगे?
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو جو یہاں ایک پروگرام تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت خاص طور پہ اس گراؤنڈ کو، جو کہ ہمارے شہر کا شہری حدود میں ایک واحد گراؤنڈ ہے جس میں شام کو بچے کھیلتے ہیں، اس کی دیواریں گرا دی گئی ہیں، اس کے جنگلے گرا دیے گئے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے گرائے گئے ہیں۔ اور اب یہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ نیا گھاس لگایا تھا، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور میرا خیال میں کہ ابھی یہ ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو، اور یہ گھاس جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں بہت سارے اسکولوں کے بچے بھی کھیلتے ہیں اور سپورٹس شام کو فٹ بال ٹیم بھی کھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گراؤنڈ کو تو نقصان انہوں نے پہنچایا ہی ہے۔ جب یہ اس دن کی صورتحال یہ دیکھ لیں کہ سارے اسکول جو قریب کے تھے وہ بند کر دیے تھے، یہاں کم از کم اسی روڈ پہ گراؤنڈ کے ارد گرد کم از کم 10 ہاسپٹل ہیں جس میں بچوں کے حوالے سے اور چیسٹ اسپیشلسٹ کے ہاسپٹل، اور یہ سارے اس دن انہوں نے ہر گلی، اگر وہ بند کوچا بھی تھا تب بھی اس کو بند کر دیا تھا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا باہر نکلنا مطلب نکلنے سے قاصر تھے، اور ایون کہ کچھ اگر بیمار لوگ تھے تو وہ بھی ہاسپٹل تک نہیں پہنچ کے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض لوگ منتیں کر رہے تھے سیکورٹی والوں کی کہ آپ ہمارے بچے کو جانے دیں، ان کی حالت خراب ہے، ہم نے ہاسپٹل میں جانا ہے، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک تو شو جو تھا وہ بھی ناکام تھا، کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کو تنگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوئے وہ اس سے ہٹ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہاں بچے شام کو کھیلتے ہیں، اس کو فوری طور پر اس کو ایریکٹ کروانا چاہیے تاکہ جو کھیلنے والے بچے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے، اور جو صبح میں بچے کھیلتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ بچے صبح میں شام میں کھیلتے ہیں، لوگ واک کے لیے بھی آتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کی فوری تعمیر کروائی جائے۔ نہ صرف متعلقہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے فوری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ جی، چرچ گراؤنڈ کی تاحال مرمت نہ کروائی جا سکی، رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا رمضان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، الائڈ ہسپتال فیصل آباد کا ڈینٹل سیکشن ڈویژن کا سب سے بڑا ڈینٹل یونٹ، مریض پھر بھی پریشان ہیں، دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات ختم ہو گئیں۔ بات کر لیتے ہیں آزادار حسین سے، جی بتائیے گا آزادار۔ جی بالکل، الائڈ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے آئے روز جو مختلف وارڈز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے، اب مزید 2 وارڈ جو بنا دی گئی ہیں۔ کون سے وارڈ بنائے گئے ہیں اور اس سے کون سے امراض میں مبتلا جو مریض ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے، ڈاکٹر عماد ایوب ترجمان الائڈ ہسپتال موجود ہیں۔ ڈاکٹر عماد، کون سے وارڈ بنائے جا رہے ہیں؟ جی، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو ہمارا میڈیکل 3 یونٹ تھا اس کے ساتھ ہی پہلے ہمارا نیفرولوجی کا یونٹ تھا، تو ہم نے نیفرولوجی کا یونٹ تو اپنی نئی بلڈنگ میں شفٹ کیا، تو وہ جو پورا کا پورا پورشن خالی ہوا تھا، تو وائس چانسلر صاحب کے ویژن کے مطابق سر نے وہ جو پورشن تھا وہ ہینڈ اوور کر دیا اینڈوکرائنالوجی اور روماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ 2 سب اسپیشلٹی ہیں میڈیسن کی، اور ان کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو پرائیویٹ علاج بہت مہنگا ہے۔ تو الحمدللہ سر نے جب وہ ان کو ہینڈ اوور کیا ہے اور ساتھ ہی ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی چیزیں پوری کریں۔ اس میں جو اسپتال انتظامیہ ہے وہ بلڈنگ سے ریلیٹڈ باقی سارے کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ وہ جو وارڈ سے ریلیٹڈ جو ان کے ہیڈز ہیں دونوں وارڈز کو جو دیکھیں گے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ اس وارڈ میں کام کروا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ودن 1 منتھ یہ فیصلہ آباد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پہ اینڈوکرائنالوجی کے بھی بیڈز اویلیبل ہوں گے اور روماٹولوجی کے بھی پراپرلی وارڈ کی صورت میں بیڈز اویلیبل ہوں گے، اور آپ کو ان بیماریوں کے لیے انشاءاللہ پرائیویٹ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو ان دونوں اینڈوکرائنالوجی اور روماٹولوجی سے ریلیٹڈ جو بھی امراض ہیں، جو بھی آپ کو شکایات ہیں، اس کے لیے آپ کو الائڈ ہاسپٹل میں علاج میسر ہوگا۔ یہ بتائیں کہ دونوں امراض کون سے مریض مستفید ہوں گے عام زبان کے؟ عام زبان سے روماٹولوجی آپ کہہ لیں، جوڑوں کا درد، اس سے ریلیٹڈ جتنی امراض ہیں، اور اگر آپ اینڈوکرائنالوجی میں چلے جائیں تو آپ کے ہارمونز، آپ کے اس کے علاوہ یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ میڈیسنز کی آگے ایڈوانس فارمز ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو میڈیکل سائنس میڈیسن سے آگے ایڈوانس میں جانی چاہیے وہ ہیں ان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ سب اسپیشلٹیز ہیں اور میڈیسن کی بہت اچھی بڑی سب اسپیشلٹیز ہیں، تو یہ بہت شکریہ آزادار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کورٹ سے قریب میں ATM مشین یا کسی بینک کی برانچ نہ ہونے سے سائلین اور وکلا کو دشواری کا سامنا ہے۔ عدالتوں میں آئے سائلین کو بینک سے رقم کے لیے کچہری بازار جبکہ رجسٹری وغیرہ کے لیے رقم جمع کروانے کے لیے زرعی یونیورسٹی میں پنجاب بینک کی برانچ میں جانا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ ہاشر وڑائد سے۔ جی ہاشر، بتائیے گا وکلا کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟
جی بالکل 23 اگست کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا پنجاب بار کے تمام جو سیشن ججز ہیں ان کو کہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ATM مشین کی انسٹالیشن کی جائے، لیکن تاحال جو ہے فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر جو ATM مشین ہے اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جس کے بعد جو سائلین اور جو وکلا ہیں ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو سر آپ بتائیے گا، آپ بھی وکیل ہیں، سارا دن کچہریوں میں آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پیسوں کی ضرورت جو ہے پڑتی رہتی ہے، یا جو سائلین ہے ان کو فیس دینی پڑتی ہے، تو ATM مشین نہ ہونے سے اس کے ساتھ ساتھ کوئی بینک کی جو برانچ ہے وہ بھی یہاں پہ قریب نہیں ہے، تو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایکچولی بہت سے ایسے آرڈرز ہیں جو کہ ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ حکم صادر کیا تھا کہ ایک ATM مشین جو ہے وہ فوری طور پہ انسٹال کی جائے تاکہ جو سائلین یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی مشکلات میں کمی آ سکے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ یہ جوڈیشری اور وکلا حضرات جو کچہری ہے ان کے لیے پراپر یہ ایک انڈسٹری ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سے برانچ جو ہے وہ بینک آف پنجاب کی یا نیشنل بینک کی جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو باہر سے دور سے پیسے لے کے یہاں پہ آتے ہیں، بہت زیادہ انہیں ان سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، سیکورٹی کے حوالے سے انہیں بہت سی پرابلم ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اگر رجسٹری کروانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پیسے جو رقم وہ لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں، راستے میں ان کے ساتھ واردات ہونے کا بہت بڑے جو ہے وہ مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو میری جو ہے وہ گزارش ہے یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو حکم صادر کیا تھا ATM مشین کے بارے میں اس کو اوپر بھی امپلیمنٹیشن کی جائے، اور ادر دین جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں بینک کا قیام عمل میں لایا جائے۔ حاشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کبھی آپ کو بتائیں، عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑنے لگی ہیں۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے، جبکہ الیکشن مٹیریل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گلراز اختر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کے ارینجمنٹ کس قسم کے ہیں، آپ نے کس قسم کے انتظامات کر لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے طور پہ میں یہ اکتوبر میں تمام تیاریاں ہماری طرف سے مکمل ہے۔ الیکشن مٹیریل ہمارے پاس تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جیو ٹیگنگ جو ہوتی ہے ہماری وہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اکثر وزٹ میں کر چکا ہوں پولنگ اسٹیشنوں کے، اور وہ جو ہے نا ہماری طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر جنرل الیکشن ہم اناؤنس ہوتا ہے تو ہم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری لسٹیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، جو ووٹنگ لسٹ ہے وہ ہماری مکمل ہے۔ سر بلدی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں سر کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے نا ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے جب تک وہ اس کو مکمل نہیں کرتی یا کوئی قانون نہیں لاتی یا کوئی ہمارے پاس وہ اپنا جو ہوتے ہیں گورنر صاحب ان کی طرف سے کوئی ان کا نہیں آتا تو اتنی دیر تک ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کراتے جب تک ہمیں صوبائی گورنمنٹ مکمل نہیں دیتی ہر چیز ڈیٹا۔ اور سر کتنے سر ووٹر ہمارے پاس ہوں گے پورے ضلع میں، اور اس حوالے سے آپ نے تمام تر محکموں سے ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، وہ بھی مکمل ہو گیا؟ ایسے ہے کہ جو ہمارے ہم نے محکموں سے ریکارڈ لیا ہوا ہے زیادہ تر مکمل ہو چکا ہے۔ جو بہت شکریہ مبشر آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کا 100 فیٹ اونچا معروف گھنٹہ گھر 119 برس کا ہو گیا۔ انجمن تاجران کے جانب سے کیک کٹنگ کی گئی، تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ جی ہیپی برتھ ڈے گھنٹہ گھر۔ بالکل آج شہر فیصل آباد کا مرکز اور اس کا ورثہ جو ہے گھنٹہ گھر کی آج 119ویں سالگرہ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ انجمن تاجران کی جانب سے جو ہے گھنٹہ گھر کلاک ٹاور کی ہیپی برتھ ڈے جو ہے آج منائی گئی ہے، اور کیک کٹنگ کی تقریب جو ہے وہ بھی کی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ تاجران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر کی جو 119ویں سالگرہ ہے، آپ لوگوں کی جانب سے کیک جو ہے وہ بھی کٹنگ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گھنٹہ گھر فیصل آباد کی بلکہ پورے پاکستان کی پہچان ہے، اور 119ویں اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور یہ تاجروں کی اس نے بھرپور نمائندگی کی ہے گھنٹہ گھر چوک نے۔ جو بھی یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں، اس کی جو بھی کوریج ہے ساری فیصل آباد میں جو ہے مین پوائنٹ جو اس کا ہے یہ گھنٹہ گھر ہے۔
اور ادھر سے ہی جو سارے مطالبات تاجروں کے ہوتے ہیں وہ منظور کیے جاتے ہیں اور نامنظور کیے جاتے ہیں. اور 119ویں سالگرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح شاد و آباد رہے, بازاروں میں رونقیں رہیں, کاروبار میں ترقی ہو اور ہر بندہ خوشحال رہے. جی بالکل اسی طرح سے شاد و آباد رہے اور فیصل آباد کی پہچان ہے اسی طرح سے قائم رہے. میرے ساتھ اور بھی تاجر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ فیصل آباد کی پہچان ہے لیکن اس کی جو حالت زار ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1921ویں سالگرہ یہ ایک گروہ انہوں نے بنایا تھا, ان کی یاد یہاں ہم نے تازہ کرنے کے لیے ہم سارے تاجر اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا ہر شہری کو چاہیے کہ گھنٹہ گھر آئے اور یہ سارا کچھ آ کے. مریم اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد کے ایمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 75 جیم بے سوہل میں سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائے گا بچوں نے کون کون سے ماڈلز بنا رکھے ہیں؟ جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ایمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد کے طلباء و طالبات نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ صرف پڑھائی میں نہیں بلکہ عملی میدان میں بھی بہت باصلاحیت ہیں. اس حوالے سے یہاں پر آج سائنس ماڈل ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے بہت ہی شاندار عملی مظاہرہ کیا اس تعلیم کا جو انہوں نے یہاں سے سیکھی ہے, اور عملی طور پر بہت سارے ایسے پروجیکٹ یہاں پر ڈسپلے کیے گئے ہیں جن سے ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یقینی طور پر ان میں سے ہی کل کو بہت سارے بچے سائنٹسٹ بھی بنیں گے کیونکہ سائنس کے ماڈلز ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہاں پر اسپیس شٹل کا ماڈل ہے. بچوں سے بات کرتے ہیں, کیا سائنس ہے اسپیس شٹل میں؟ اسپیس شٹل ایک ٹرانسفارمیٹنگ مشین کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ اس کا ورکنگ پرنسپل تھرڈ لا آف موشن اور لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کے اکارڈنگ کام کرتا ہے. پرنسپل یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جس کا میگنیٹیوڈ تو سیم ہوتا ہے لیکن جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس کی ہسٹری کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے 1961 میں امریکہ میں ناسا کمپنی کی وجہ سے اس کو لانچ کیا گیا. اس کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اہم یونیورس میں اور بھی چیزیں ان کو ڈسکور کیا جا سکے اور اس مزید ایکسپلوریشن کے لیے اس کو ڈسکور کیا گیا. اس کی سپیڈ 11,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں 11,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور ایک گھنٹے میں تقریباً 2,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. جو یہ دونوں اس کے ساتھ جیٹس لگے ہوئے ہیں ان میں فیول سٹور ہوتا ہے. 80% اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ صرف فیول ہوتا ہے. جب ان دونوں میں سے فیول کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو دونوں یہ اکٹھے ہی نیچے گر جاتے ہیں. آپ نے کیا ڈسپلے کیا؟ ہم نے آرٹیفیشل ایکو کلچر ڈسپلے کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں ہم کیسے آرٹیفیشل ہم فشز کو آکسیجن اور واٹر سپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں بچوں کی طرف سے مختلف سائنس کے ماڈل جو ہیں ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور بھی یہاں پر لاوا جو ہے اس کا ماڈل بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی گیسز کا جو ریئیکشن ہے اب وہ نظر آتا ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو سائنس ماڈل میں دکھایا گیا ہے؟ ہم اس میں لاوا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو سٹیبل رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں, جس طرح پہاڑ جتنا زمین کے اوپر. جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.